पालित हेउछि विश्व प्रसिद्ध मकर मेला। कलाहांडी जिला कोल्लामुंडा ब्लॉक जोराडेबरा ग्राम पंचायत स्थित कुसुला ग्राम अवस्थित श्री श्री नीलकंठेश्वर शैवपीठ ठारे 75तम विश्व प्रसिद्ध मकर मेला अनुष्ठित होइछि। ଏହି ମକର ମେଳାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ରାବଣ ଦରବାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନଛୁଆଁ କରିଛି। ଏହି ଦରବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। देखो बोला